360 days come for 5 days of joy. বাঙালি নমস্কার, ওয়েলকাম টু শারদীয় দুর্গা পূজা। इसे ओपन कीजिए, कॉपी कर लीजिए, बैक, फिर बैक। अपने प्रोजेक्ट फाइल पाइए, जो सेकेंड फोटो है उस पर क्लिक कीजिए, इफेक्ट पे क्लिक कीजिए, पेस्ट कर दीजिए। ये वाला जो इफेक्ट है आपको डबल बीट पे पेस्ट करना है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी करिए। थर्ड वाले इफेक्ट को कॉपी करिए, थर्ड वाले इफेक्ट को जहाँ पे भी छूटा होगा वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। जैसे कि मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी कीजिए। इसमें भी और लास्ट वाले में भी। मैंने जो कुछ भी फाइल यूज़ किया है वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।